बलांगीर जिला खपराखोल ब्लॉक अंतर्गत माहारपदर गाँवर गणेश मूली बयस 42 वर्ष LIC एजेंट भावे दीर्घ 17 वर्ष है काम कर परिवार कहले माँ स्त्री आउ 2 झील LIC रु भल 2 पैसा रोजगार करती गणेश बाबू आउ तांकर छोट परिवार हस खुशी चलाउछंती। प्रभु हरिशंकर जड़े परम भक्त गणेश बाबू बलांगीर प्रसिद्ध प्रभु हरिशंकर मंदिर ठारू मात्र 16 किलोमीटर दूर तांको घर तेणु प्राय समय आसती प्रभुंक दर्शन पाई। निजकु प्रभु शिवशंकर पुत्र मानती से आउ सबुबेले सबु कामरे प्रभु महादेव को डाकती किंतु प्रभु महादेव जे दिने तांको भक्तिर एमिति फल देवे से कथा से केबे भाभी नथिले। प्रभुंक सानिध्य जे से पाइबे से विश्वास तांकर नथिला किंतु एमिति एक लोम टांकुरा घटना घटी जाइछि तांको सह। 2018 मसीहा जून मासर कथा दिने रात्रि से खबर पाइले कि तांको मामू जे कि हरिशंकर मंदिर पाखरे एक पूजा सामग्री दुकान करछंती तांको देह बहुत असुस्थ। तेणु गणेश बाबू बाहरले तांको मामूंको पाखकू सेतेबेलकू राति प्राय 11टा पाखापाखि हेलाणी आउ बाहरे बहुत जोरे वर्षा सांगकू बिजुली घड़घड़ी मारी चली। घरे तांको स्त्री मना कले एमिति वर्षा रात्रि जीवाकू किंतु सेपटे मामूंको पाखरे केही नाहांती। मामूंकर एमिति अवस्थारे सेठी तांको एकुटिया एते विपदरे केमिति छाड़िबे जेमिति हेले जीवाकू पड़िबो। आउ डेरी न करी रेनिकोट पिंधि निज बाइक रे बाहरले गणेश बाबू आउ स्त्री को कहले तुमे जमा व्यस्त हुओ नाही मु महादेव मंदिर पाखक जाउछि मोर किछि असुविधा हेबनी जोठी मो हरिशंकर अछंती सेठी मोर कोन हबो। स्त्री को एमिति कही चलीगले से किंतु से दिन तांकर ए निष्पत्ति तांको जीवन रे एते बड़ विपद नहीं आसला जहा से केबे भाभी नथिले। चारिआडे अंधार किटकिट होता प्रबल वर्षा सांगकू बिजुली घड़घड़ी शब्दरे कान फाटी पड़ुए किंतु बिजुली घड़घड़ी को खातिर न करी गणेश बाबू आगू आगू चली थांती। आउ मात्र 6-7 किलोमीटर जीवा परे तांको सह घटीगला एक विस्मयकर घटना। हठात तांको बाइक रो लाइट खराब हो गला तथापि बिजुली लाइट रे से आगू चली थांती किंतु किछि बाट जीवा परे प्रबल शब्द करी एक घड़घड़ी मारिला। घड़घड़ी शब्द एते जोरे थिला भयभीत हो गणेश बाबू रास्ता मझे गाड़ी अटकईले। प्रबल जोरे वर्षा होता गोटे पर गोटे घड़घड़ी मारी चली थाए। बाइक पुणी स्टार्ट मारले गणेश बाबू किंतु बाइक आउ स्टार्ट हलानी। एते सुनसान अंधार वर्षा राति कौन करिवे गणेश बाबू। चारिआडे चाहिए किछि कुआडे देखा जाउनी आखपाखरे घर द्वार भी किछि देखा जाउनी सबुआडे खाली अंधार। शेषरे किछि उपाय न पाई हाथ जोड़ी प्रभु महादेव को प्रार्थना कले हे प्रभु हरिशंकर ए कि विपद प्रभु। सेपटे मामू को देह खराब आउ एपटे मु ए असुविधारे पड़िली अधा रास्तारे मो गाड़ी खराब पुणी ए भीषण वर्षा वर्षारे मु केमिति जीवी केही कुआडे देखा जाउ नाहांती मु एबे कौन करिवि प्रभु कि घड़ी संधि मुहूर्त पकईले मते आपण एमिति कही प्रभु को डाकुथिले गणेश बाबू। आउ सेई समय प्रचंड शब्द करी एक घड़घड़ी मारिला तापरे कौन हैला ताहा तांकर मने नथिला। किछि समय परे जेतेबेले तांको चेता फेरिला से देखिले जड़े लोक तांको पाखरे बसी तांको मुंड आउंसी दौछंती। आखि खोली सेही व्यक्ति जन को पचारिले मोर कौन हेतिला आज्ञा। से लोक जन को उत्तर देले भाई मु ए रास्ता दे जाउथली देखिली तुमे तले पड़ीछ तुम चेता नथिला बोध हुए तुमे छिड़ा हेतिबा गछ को घड़घड़ी मारिछि आउ तुम ऊपर तार प्रभाव पड़िछि सेथिपाई तुमे एठी चेता शून्य होई पड़िथिलो। मु तुम चेता फेरे आनिबा पई चेष्टा करुथली आउ सेई प्रभुंक कृपारु तुम चेता फेरी आसिला। एहा परे गणेश बाबू कहिले हाँ आज्ञा मामूंक देह असुस्थ थिबारु मु हरिशंकर मंदिर पाखक जाउथली आउ ए अधा रास्तारे मो गाड़ीटी खराब हो गला तेणु मु ए गछ पाखरे छिड़ा होइथली आउ हठात प्रबल जोरे शब्द करी एक घड़घड़ी मारिला तापरे मोर आउ किछि मने नाही
ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ସେହି ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟି ଏ ଗଛକୁ ହିଁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କଥା ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଏଇ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆଉ ସେ ଯଦି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ମୋର ଯେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ତୁମ ଗାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହାପରେ ଗଣେଶ ବାବୁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଧଳା ଧଳା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଗଣେଶ ବାବୁ, ଦେଖିଲେ ସେସବୁ ପାଉଁଶ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିଜୁଳି ଲାଇଟ୍ରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବିଜୁଳିର ଆଲୋକରେ ଗଣେଶ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି ଦୁଇ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଗଣେଶ ବାବୁ। କ'ଣ ଏସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି? ଆଉ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିଲେ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ ନା ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ସତରେ ସେ କ'ଣ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ନା ପରମାତ୍ମା ଥିଲେ ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ? କିଏ ଥିଲେ ସେ? କାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲି ମୁଁ? କାହା ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲି? ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାବି ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାମୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ସେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏତେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କିଏ କାହିଁକି ଆସିବ ସେ ଜାଗାକୁ? ଏତେ ରାତିରେ ସେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ କିଏ କାହିଁକି ଅଟକିବ? ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତୋ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଆଜି ତତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମହାଦେବ ତତେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମାମୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଯାଇକି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାତି 2ଟା ହେଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଗାଧାପାଧା କରି ଧାଇଁଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ମହାଦେବ, କି ଅପୂର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର! ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇଲି, ତୁମ କୃପା ଲାଭ କଲି, ତୁମ କରୁଣାରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲି। ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ତୁମ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଅ, ଆଉ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ବିପଦରୁ ଏ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥାଅ। ସତରେ ମହାଦେବ, ତୁମେ ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେହି ଘଟଣାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ବି ମନରୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ଗଣେଶ ବାବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସତରେ ମହାଦେବ, ତୁମ କୃପା ଅପାର। ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ହର ହର ମହାଦେବ।